Tokom izgradnje starog hotela Avala krajem 30. godina prošlog vijeka pronađeni su dijelovi rimske gradske vile, Vila Urbana, a u njenoj osnovi i antički mozaik za koji se pretpostavlja da datira iz 2. vijeka nove ere. Pronalazak ovog mozaika predstavljao je veoma značajno arheološko otkriće koje ne samo što svjedoči o kontinuitetu i načinu života na tlu Budve u rimskom periodu, već predstavlja značajan i rijedak primjerak mozaika sa figuralnim predstavama iz perioda ranog rimskog carstva na prostoru Crne Gore i istočne obale Jadrana. Po svojim stilskim karakteristikama, tehnici i figuralnim predstavama najviše podsjeća na podni mozaik iz rimskog kupatila iz antičke Ostije u Italiji. Figuralne predstave koje se jasno uočavaju na samom mozaiku su delfin i morska čudovišta, što ukazuje na pretpostavku da je na kompletnom mozaiku predstavljena scena trijumfa boga Neptuna. Međutim, ovu pretpostavku je nemoguće dokazati s obzirom na činjenicu da centralni dio mozaika i pojedine figure na njemu nisu u potpunosti očuvane. Od originalnih 70 kvadrata mozaika do danas je sačuvano približno 37 kvadrata. Mozaik je rađen tehnikom opus tesseatum, što znači da su se pri njegovoj izradi koristile krupnije i nedovoljno precizno sječene kocke kamene veličine 1 cm kvadratni. Osnova mozaika je rađena bijelim teselama, odnosno kockicama bijele boje, dok su figure morskih stvorenja rađene crnim, a u slučaju delfina crvenkastim teselama. Prvi konzervatorski radovi na rimskom mozaiku izvedene su davne 1986. godine pod rukovodstvom profesora Vladimira Rašića, konzervatora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture tadašnje SFR Jugoslavije. Tom prilikom mozaik je u fragmentima podignut sa lokaliteta, prebačen na drvene ploče i uskladišten. Nakon toga mozaik je više puta mijenjao lokaciju. Poslije 28 godina od podizanja spomenika, prvi put se sistemski pristupilo njegovoj konzervaciji. Na fragmente mozaika postavljene su nove poleđine od hidrauličnog krečnog i sintetičkog epoksidnog maltera, što je mozaiku obezbijedilo strukturalnu stabilnost. Nakon toga fragmenti su lijepljeni na panoe od aluminijskog saća. Ovakva kompozitna podloga omogućava grupisanje više fragmenata u jednu cjelinu, što olakšava njegovo skladištenje i manipulaciju, a obezbjeđuje bolju čitljivost mozaičke predstave. Tokom ovog projekta korištena je najmodernija tehnologija u konverzaciji mozaika. Vodilo se računa da cjeline ne budu prevelike težine kako bi se olakšala manipulacija, a svi upotrebljeni materijali su reverzibilni. U projektu su učestvovali Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Centralni institut za konzervaciju u Beogradu, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd i javne ustanove, muzeji i galerije Budve. Radovi na konzervaciji trajali su 120 dana u periodu od marta do avgusta 2014. godine.